Hello solid kalasto, maayong adlaw sa tanan. Og nanasad tay kadali ra kayong video. 1 minute video lang na no para sa tuang November 13, 2025. Napabakay nakabalik sa inyo sa lasto nga 2-3 gabi siguro wa na siguro kay alas 9 naman ning lusot. So og naa maayo. So natakaron kay tuloy-tuloy ang paghatag na to dire og lasto sa mga mupokos, sa mga mubagdok og lasto diha. Karong adlaw, November 13, Webes. Good luck na sad ninyong tanan. So, sabay gihapon og dapat naka-follow, naka-subscribe ka diri, na like sa ninyo atong short video og na-share dako kayong tabang. Kung ma-share ninyo ni kay para makakita sa tong uban nga natay ngun ani diri nagpa-focus tag bagdok lasto. Okay? So good luck sa moabay karon og punoon gihapon nato ning na-address sa tubangan. Unang lasto, arangkadang 17. Okay, sundan ni 01. Sundan sa tong special lasto 63. O kinahanglang mapuno gihapon, upat gihapon para kumpleto. O gang ulahi, do na tay 14. So 17, 14, 63 og 01. Good luck sa tanan. Daghang salamat. Taya yun og siguro. Bye-bye.